Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Nakon neuspješnog krstaškog rata i bitke kod Nikopolja, hrišćanske zemlje na Balkanu našle su se u velikoj krizi. Uništena je takozvana Vidinska Bugarska, zauzeta je Atina, Morejska despotovina je ponovo opustošena, a oblast Vuka Brankovića su zauzele Osmanlije. Pad Carigrada postao je gotovo praktično neizbežan. Stefan Lazarević, sada verni Bajazitov vazal, kao nagradu za izuzetnu službu, dobio je oblast oko Prištine od Vuka Brankovića, koji je skončao u zatočeništvu 1396. godine. Svoju ofanzivu na Balkanu Osmanlije su nastavile već u januaru 1398. godine, napadom na Bosnu. Na njihovom čelu nalazio se jedan od Bajazitovih sinova, a priključio im se i knez Stefan sa srpskim pomoćnim odredima. Ovaj pohod pretvorio se u potpuni kolaps. Za neuspjeh je optužen knez Stefan. Stoga brojna vlastela je ustala protiv Stefana. Njihovi predvodnici su bili vojvoda Nikola Zojić, koji je imao posjede u Toplici i Hvosnu, i vojvoda Novak Belocrkvić, koji je imao posjede oko Rudnika. Međutim, u drugoj polovini marta 1398. godine osmanske snage su stigle u Srbiju, ugroženom Stefanu u pomoć, i situacija se brzo razrešila. Za to vrijeme sinovi Vuka Brankovića, zahvaljujući blagu koje je njihov otac preneo u Dubrovnik, otkupljuju očeve teritorije i postaju Bajazitovi vazali, sa istim obavezama koje je imao i knez Stefan. Početkom 1402. godine njihova oblast je obuhvatala delove Kosova, Polimlja, okolinu Sjenice i utvrđeno Brskovo. Van njihove kontrole ostali su Zvečan, Jeleč i Gluhovica, koje su držale Osmanlije, i Priština, koju je držao Lazarević. Bajazit je 1402. godine blokirao Carigrad i spremao se da zada konačan udarac Romejskom carstvu. Ipak, stigle su vesti o kretanju mongolske vojske i blokada je prekinuta. Mongolsku vojsku predvodio je neustrašivi vojskovođa Temerlan, čovek koji u 3 pohoda pobedio Zlatnu hordu, počinio sebi Persiju, Indiju i Mesopotamiju, kao i veliki deo Male Azije, porazio je Mameluke iz Egipta i Sirije i postao najmoćniji vladar u islamskom svetu. Sukob između dva najveća muslimanska vladara je zapravo borba za kneževinu u Maloj Aziji. Osmanski sultan Bajazid I nije samo širio vlast na Balkanu, već i u suprotnom pravcu, osvajajući redom kneževine Turaka Selđuka u Maloj Aziji, čiji su se emiri sklanjali kod Temerlana. Čuveni vojskovođa želeo je da nastavi svoje pohode prema zapadu, gde ga je čekao Bajazid. Temerlan je pokušao da bez rata nametne svoju vlast Osmanlijama, pa je zato poslao nekoliko pisama. Međutim, Bajazid je to odbijao. U kom smeru se kretala prepiska možemo zaključiti na osnovu ovog pisma koje je Temerlan poslao osmanskom sultanu. Budi mudar i pokori mi se, izbegni moju osvetu. Ti nisi ništa drugo do mrava, zato nemoj izazivati slona ili ćeš biti pregažen. Bajazid je na ovo oštro odgovorio: ako pobegnem od tvoje vojske, neka se sve moje žene razvedu od mene, ali ako ti pobegneš od moje, neka sve tvoje žene pripadnu drugim muškarcima. Vidjelo se da ova prepiska nikuda ne vodi i Temerlan je poveo ogromnu vojsku prema granici sa Osmanlijama. 1401. godine Temerlan je osvojio osmanski grad Sivas i pretvorio ga u svoju bazu za dalja osvajanja. Ovo je označilo početak rata. Ubrzo je Temerlan opsao i Angoru, što je nateralo Bajazita da pokrene svoju vojsku ka Anatoliji. Sa njim su pošli njegovi vazali Stefan i Vuk Lazarević, kao i Grgur i Đurađ Branković. U Angoru Bajazit je stigao krajem juna 1402. godine. Međutim, do bitke nije došlo jer je Temerlan odlučio da se povuče da bi se osmanska vojska udaljila od svojih odbrambenih položaja. Bajazit, znajući da će Temerlanove snage opljačkati njegove istočne oblasti, odlučio je da krene za njim. Želeo je također da iskoristi guste šume kako bi učinio protivničke strelce na konjima inferiornim. Sa ovim sjajnim manevrom ostavio je Temerlanu 2 opcije. Jedna je bila da se bori sada i ovdje, na nepovoljnom terenu, ili da se povuče nazad na svoju teritoriju.
Ipak, veliki vojskovođa Tamerlan se odlučio za nešto treće. Njegova vojska odjednom je nestala. Nikakvi izveštaji o njoj nisu dolazili. Bajazid je nastavio da se kreće istočno, međutim, Tamerlan je otišao na jugozapad i osvojio grad Kajseri, odakle je nastavio prema Angori i našao se iza osmanske vojske. Bajazid je tek po opsadi Angore saznao što se dešava. Odmah se okrenuo i naredio marš prema njoj. Bitka kod Angore odigrala se 28. jula 1402. godine. Izvori govore da je mongolska vojska brojala oko 140.000 vojnika, dok je osmanska imala 90.000. Naravno, ovo su veoma preuveličani podaci sa ciljem da se i ovako velika bitka dodatno uveća. Također, izvori govore da je Tamerlan zauzeo sve izvore pitke vode sem jednog potoka, na kojem je namjestio branu i zaustavio njegov tok. Zbog toga, osmanske snage će iscrpljene dočekati boj. Tamerlan je svoje strijelce na konjima postavio i u centar i na bokove, dok je jedan deo stavio u rezervu. 32 slona koje je ostavio na putu ka Indiji postavio je također u centar. Sa druge strane, Bajazid je upotrijebio svoju već prepoznatljivu taktiku. U prve redove je postavio strijelce, iza njih su bili janičari, a iza janičara kao rezerva su postavljene spahije. Na svojoj levoj strani bio je sjajni Stefan Lazarević sa svojom teškom konjicom. Stefan je predvodio bok, dok su uz njega bili i brat Vuk i sestrići Branković, kao i Jovan Kastriot, otac čuvenog Skenderbega. Na desnoj strani bili su tatarski i anatolijski plaćenici pod komandom Bajazidovog sina Sulejmana. Osmanski sultan se nadao da će bokovi izdržati napade neprijatelja, dok će on sa centrom krenuti u kontranapad i odneti pobedu. Bitka je započeta Tamerlanovim napadom na neprijateljske bokove, dok je centar išao sporije. Na levoj strani srpski oklopnici zaustavili su neprijatelja. S kvalitetnom opremom delovali su nezaustavljivo. Stefan je po ko zna koji put pokazao da europska konjica je itekako delotvorna. Naravno, kada sinhronizovano deluje. Tatarske strele nisu mogle probiti oklope srpskih vitezova, jedino što su mogle da učine je da se izmaknu prilikom juriša neprijatelja. Kako se bitka rasplamsavala, vidjelo se da Srbi žestoko napreduju. Tako da je Tamerlan morao poslati još vojske na levi bok. Međutim, srpski oklopnici i ovaj nalet uspevaju da izdrže. Paralelno sa tim vodile su se borbe i na drugom boku, a sa zakašnjenjem i na centru, da su borbeni slonovi sručili se na osmanske prve redove. Ipak prevaga se desila na Sulejmanovom desnom boku. Tatarski plaćenici pod osmanskom kontrolom su promenili stranu i napravili ogromnu pometnju na bojištu. Bajazidov sin Sulejman našao se opkoljen sa svih strana. Osmanska rezerva je morala da priskoči u pomoć. Vidjevši da se bitka lepo razvija na levom krilu, Tamerlan je odlučio da još vojske pošalje na Stefana Lazarevića, ali Srbi i ovaj napad uspešno odbijaju. Bajazid, primetivši da će se bitka nepovoljno završiti, naređuje Stefanu da deo svojih snaga ostavi, da zadržava mongolsko desno krilo, a da sa ostatkom vojske ode u pomoć Sulejmanu i da mu napravi odstupnicu za beg iz bitke. Stefan je to i učinio i uspešno spasao Sulejmana. U tom trenutku Tatari su u potpunosti okružili osmansku vojsku. U najtežim trenucima srpski knez se čak 3 puta probijao do Bajazita i tražio da se povuče, što je ovaj uporno odbijao. Stefan, nemajući kud sa ostatkom srpske vojske, probio je obruč i povukao se iz bitke. U ovim borbama Stefan Lazarević je čak bio i ranjen. Gotovo sva osmanska vojska bila je uništena. Bajazitu je preostala samo lična garda sa kojom je rešio da se probije iz obruča i stvarno neverovatno, to je i uspeo. Međutim, jedna strela je pogodila njegovo konje sa kojeg je pao. Tada se po prvi put u svojoj istoriji jedan osmanski sultan našao u zarobljeništvu. Iako su obe vojske izgubile dosta vojnika, ovo je bila zaista odlučujuća Tamerlanova pobjeda. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Bajazid je umro u zatočeništvu. Sa druge strane, srpski vojnici koji su bili zarobljeni u bici naišli su na iznenađujući lep tretman.
Iako je Tamerlan bio surovi ratnik koji je okrutno postupao sa zarobljenicima, znao je da ceni hrabrog neprijatelja, za kojeg je u toku bitke rekao da se kao lav hrabro bori. Među zarobljenicima se našao i Grgur Branković, koji je kasnije otkupljen. Također, Stefanovo poslanstvo je sa lakoćom izdejstvovalo puštanje Olivere, koja se zajedno sa Bajazitom našla u zatočeništvu. Posle Bajazitovog poraza, svi srpski vazali pobegli su u Carigrad, koji se nakon nekoliko godina oslobodio osmanske blokade. Tokom avgusta, regent Jovan VII, koji je vladao u ime odsutnog strica, dodelio je Stefanu visoku titulu despota, koja se u vizantijskoj hijerarhiji nalazila odmah ispod carske. Osmansko carstvo našlo se u velikom neredu. Čak 4 pretendenta su istakla svoje pravo na presto, a Tamerlan je jureći za Sulejmanom, Bajazitovim sinom, stigao sve do Egejskog mora. Međutim, nije se mogao prebaciti na Balkan zbog nedostatka flote i povukao se u svoju zemlju. Tamerlan je po povratku vratio vlast turskim državama u Maloj Aziji i Osmanlijama namjestio još veće probleme. Situacija u Srbiji se također komplikovala. Ponovo je došlo do sukoba između dve velikaške porodice, Lazarevića i Brankovića, gdje će uslediti krvavi građanski rat.